Hastini jot to hapangni goshung manjakte hapang patani rungnok te madrasa shalbrumna jongana mono bosang ruchap mungni logi tabuk bande matram ruchapna nangana tini rung bedeni bekhakti o dagi mung ruzaka mantri pokrokni dagi mungbai hastini rungnok rogo o dagi mung ruzaka hini shaka hastini montriokra Dr. Manik Saha yango social media o montriokra saka srungnai rongni bisingo hakotona hamjak mung tongdal bosong wansu mungno tebokra khlanya bagai haste hapang o nangmani kokchap naharjaka o shaka tabuk hastini bebak rungnogo shalbrumno bande matram bebak ruchap mane ulona janagon mono bosong ruchap mung ruchabai phurung mung changana o kokchap mung bai bosong thancha hukmuni phaising boromte hakotoni bagai barja sanamati sajagana aboni logi ketal asai songno teibo hojakte hakotor hamjangnai sanamati sanene wansumung naharjaka hinibo shaka khursate klayo o bisini jun sal 20 o haste mantri sabane koklama o kokchap jakha মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও চেয়েছেন যেখানে ন্যাশনাল অ্যান্থাম এবং ন্যাশনাল সং দুটোই গেতে হবে এবং পুরো গেতে হবে তো সেইভাবেই আমরা বলেছি সব স্কুল কলেজে করার জন্য।